सम्मान समारोह में उमड़ा भावनाओं का सैलाब। श्रीभूमि जिले के पुराने उत्तर करीमगंज शिक्षा खंड के अंतर्गत आने वाले 381 नंबर दक्षिण लाफांसाइल एलपी स्कूल के सेवानिवृत्त प्रधान शिक्षक और श्रीभूमि जिला प्रारंभिक शिक्षक सम्मेलन के 2 बार पूर्व अध्यक्ष रहे जनाब नजमुल हुसैन चौधरी को विद्यालय प्रबंधन और स्थानीय निवासियों की ओर से गर्मजोशी से सम्मानित किया गया। शनिवार को विद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित इस समारोह में सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्रों, स्थानीय लोगों और विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने शिक्षक नजमुल हुसैन चौधरी को सम्मान पत्र और उपहार भेंट कर उनके प्रति आदर व्यक्त किया। कार्यक्रम में शिक्षिका मिली नाथ और शिक्षक अहमद हुसैन चौधरी ने सम्मान पत्र पढ़कर उन्हें समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीभूमि जिला शिक्षा अधिकारी खैरुल इस्लाम हाजारी ने कहा, नजमुल हुसैन चौधरी शिक्षा जगत के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक सच्चे समाजसेवी भी है। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय भी शिक्षक समुदाय के एक योद्धा की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष M.K. गांधी कॉलेज के प्राचार्य इकबाल अहमद चौधरी ने कहा, सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति एक नियम भर है, लेकिन शिक्षकों के लिए यह अलग होती है। शिक्षक जीवन के अंतिम क्षण तक शिक्षक ही रहते हैं। नजमुल हुसैन जैसे समर्पित व्यक्तित्व को सामाजिक, शैक्षिकी और सांस्कृतिक गतिविधियों में हमेशा अग्रणी स्थान प्राप्त होता है। गांधी जीपी के पूर्व अध्यक्ष रूहुल आलम चौधरी ने सेवानिवृत्त शिक्षक की मेहमान नवाजी, मानवीयता, मित्रवत व्यवहार, नैतिकता और विद्यालय की प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सराहा। श्रीभूमि जिला प्रारंभिक शिक्षक सम्मेलन के सचिव गौरीश राय ने भी उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षक समुदाय के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को ऐतिहासिक बताया। रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अब्दुल अहद चौधरी ने कहा, आज का ये भव्य समारोह ये साबित करता है कि नजमुल हुसैन चौधरी की शिक्षकीय और सामाजिक यात्रा कितनी सार्थक रही है। हमारे जाबार समय हलो दाओ बिदाय मुझया की दुआर खुलो दाओ बिदाय हमारे जाबार समय কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে বিদায় সম্বর্ধনা। গুণীজন, তুমি আলো দিশারি, তোমার জ্ঞানে পৃথিবীতে আলোকিত ভারী, তোমার চিন্তায় ছুঁয়ে দেয় মহাকাশ, তুমি গড়ো সভ্যতার নতুন আবাস। শ্রদ্ধেয়, আজকের এই মহৎ আয়োজনে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের এক অনন্য উপলক্ষ। আপনার দীর্ঘ দিনের সেবা অধ্যাবসায় স্কুলে উনার যেটা শ্রম দিয়ে থাকে, কিন্তু উনার বিদায়ের সময় দেখা যায় যে এলাকার কোনো মানুষ খবর লয় না। কিন্তু নজরুল হোসেনের ঠিক উল্টা, কারণ এরকম আমি বিদায়ী সভায় যে বিভিন্ন স্কুল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষক আসতে দেখি নাই। এটা থেকে বোঝা যায় যে উনি কতটুকু উনি যে প্রিয়, উনাকে সবাই ভালোবাসে। উনার বিদায় বেলায় আমাদের দেওয়ার কিছু নাই, তবে আমরা আমাদের বিভাগীয় তরফ থেকে উনার যে যতটুকু দেনা পাওনা ছিল এবং উনার পেনশন বিদায়ের দিন আমরা উনার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কেও আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই, যেহেতু উনি এই প্রয়াস নেওয়ার দরুন যে শিক্ষকের বিদায়ের দিন উনি উনার পেনশন পত্র পেয়েছেন এবং উনার সব কিছু এখন পেয়েছেন। উনার কিছু আর দেনা পাওনা নাই, আমাদের যে অফিসের বারিন্দায় যেতে হবে, পেনশনের জন্য কষ্ট করতে হবে, এইরকম কিছু নাই। উনার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। আজ আপনারা এখানে এসেছে উনাকে বিদায় জানাতে, উনার দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ। কিন্তু অনেকে কর্তব্যের কাছে অনেক কিছু বলেছি, কিন্তু সব উপেক্ষা করে মনের টানে আমি শ্রদ্ধা জানাই আমার প্রয়াত মাতৃ এই বিদ্যায়তনে আমাদের শিক্ষক রণদীপ চক্রবর্তী থেকে কলেজ অবধি রামেন্দ্র ভট্টাচার্য, কামালউদ্দিন স্যার,
সুধীর অধিকারী স্যার সহ যারা জগতে আজ নেই, তাদের যদি আপনার সামাজিক যারা আছে তাদের দীর্ঘায়িত, তাদের প্রচেষ্টায় আমি এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি। আমি আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমার কর্মজীবনের গুরু সিরাজুল হক চৌধুরী। উনি আমার মতো একটি পরিবার থেকে আমাকে চাকরি দেওয়ার জন্য আমি পরিবার পরিস্থিতি মোটামুটি চলতে পেরেছি। আজকে নেই, আমার বিজয় ভাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি গত সপ্তাহে না, খবর করে ছেড়ে দেখে ওপরে বসে আজ বসে বসে মনে হচ্ছে এই স্কুলটি ভারত বাংলাদেশ প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকা। প্রতি বছর ফ্লাডে যে অবস্থা করে আমাদের কিচেন শেডে অর্ধেক ডুবা ছিল, সেখানে আমার চিত্রতা নদী বসাতে আমরা সবাই এখান থেকে এসে যেতাম, রাস্তায় কোমর জল ছিল। এই অবস্থায় এই স্কুলটিকে পড়ে তোলার জন্য আমি একা নয়, আমার শিক্ষকগণ, আমার এসএমসির প্রেসিডেন্ট, আমার ওয়ার্ড মেম্বার চিত্রতা, তারা নিজেই বাড়ি থেকে নিউট্রিশন গার্ডেনের জন্য পড়াশোনা বেশি এনেছেন। এখানে